遊んだ人の勝ち。ビート誕生。ホンダプリモから。 Hello to you guys, today gue akan nge-review mobil dari tahun 90-an ya this time. So yeah, let's start. This is a Honda Beat K-Car ya, jadi itu dari Ebro castingnya, skalanya tuh 1:43. Ceritanya gue beli mobil ini tuh used dari temen baik gue ya. So recently gue juga udah kasih mobil ini ke adik gue because ya emang fans banget sama mobil K-Car dia, apalagi yang era ini. So yeah, let's start talking about the car now. The Honda Beat was produced from 1991 until 1996. Layout mobilnya itu MR, jadi mobilnya itu rear wheel drive tapi mesinnya itu di posisi tengah, right behind the driver's seat. In terms of engine size tuh mesinnya tuh 660-an cc doang, because mobil K-Car tuh ada restriksi yang mesinnya tuh cuman boleh maksimal segitu gede gitu untuk mesinnya gitu. And if this car reminds you of another car, ini tuh suksesornya Honda Beat itu basically Honda S660. Jadi itu kan udah lebih terkenal kan sekarang kan. Jadi if you kind of wonder why mirip banget gitu ya Honda Beat sama Honda S660 siluetnya, because emang formulanya untuk produksi mobilnya tuh sama gitu. Jadi itu emang idenya mereka behind the car itu juga pretty much the same gitu. So let's talk about trim levels. Untuk trim level tuh ada 4 ya. There's the base model, the version F, version C, and version Z. The design of the car is from Pininfarina. So yeah, this is the last car Soichiro Honda tuh nge-approve ya, sebelum dia tuh meninggal sayang nih tahun 1991. So before going to the casting, kita lihat dulu ya boxnya. This car is from the oldies series. Jadi tuh Ebro tuh ngeproduksi mobil klasik gitu dari era tahun 50-an sampai 90-an gitu. Overall the box art looks good. Sadly ya kondisinya udah kurang bagus, but I think masih nggak apa-apa sih, because emang purpose box itu emang untuk ngelindungi mobilnya kan. Jadi ya if it's broken still okay, yang penting kan bukan mobilnya yang rusak. The acrylic box is very sturdy too, udah tebel gitu ya, lumayan sih if you look at from the side. Catnya udah bagus, cuman ya ada rintisnya lah, which is still wajar because kan this is also an old casting. So ya, tapi casting ini tuh ada bonus ya, jadi itu atapnya tuh bisa dibuka. So Ebro tuh they give us an option gitu, kalau kita mau ganti roofnya tuh yang udah kanvasnya udah diturunin, ada tuh satu gitunya ya. Tapi apa, sadly gue nggak ada. So iya, itu really cool detail sih from Ebro sih. Going to small details now. So far tuh wheelnya and tires they look good gitu. Detailnya juga udah bagus di ban sama peleknya. Badging and the stickers are already accurately sized, udah mantap. The vents look good too. Mirrors and wipersnya detailnya juga udah bagus. I think this casting feels lebih well built ya daripada Gloria dan Cedric yang kemarin yang gue review tuh. It doesn't rattle pas gue pegang di tangan ya. I think the correct word to say is that castingnya terasa lebih solid gitu ya. Now let's look for the flaws. So far the Honda Beat tuh nggak ada flaw-nya sama sekali. I think castingnya udah solid banget ya. Satu problem doang is just the paint rush, kan ngerintis gitu ya. Other than that, menurut gue sih castingnya tuh udah solid banget. I think fitur-fitur bagus ya yang gue suka banget ya dari ini mobil is not the roof option, tapi is the badging gitu, especially the Honda Beat sticker tuh di sampingnya tuh. So yeah, let's now talk about the target market and who should buy these. Obviously kalau lu fans berat banget ya sama K-Car era 90-an, wajib gitu ya lu beli gitu. Honda fanboys juga pasti harus beli barang ini sih ya. The casting overall is very solid to me. Rating wise I give it an 8.5 out of 10. But this doesn't mean that other casting yang Honda Beat itu di skala 1:43 itu jelek ya. Like masih banyak sih pilihannya for the Honda Beat in 1 out of 43. Now, do you want one? Where should you go? In local online stores such as Tokped dan Bukalapak tuh ada beberapa yang dijual, tapi ini juga belum tentu the best option since kadang tuh nyari barang yang spesifik itu susah. Biasa untuk barang-barang yang kayak Ebro gini ya, itu ya emang the best option tuh emang ya lewat eBay gitu biasanya, since lebih sering adanya di situ. So yeah, anyway, that sums up my review. Thank you very much udah nonton ya. Go ahead and visit these links too for updates. Linknya juga udah gue taruh di bawah ya semuanya. And go ahead and subscribe too if you guys want to. Go ahead and like the video too. And yeah, thank you.